Palingog natin. Daigon ikaw, Kristus. Ang basahon karon hatod sa Lola Dadang Family Shrine. Mga hinukamong bisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lola Dadang Family Shrine nahimutang sa Linabo, Balay-Balay City. This is Franciscan Media's Saint of the Day for December 15. Today we celebrate Blessed Mary Frances Xavier. She came from a family of some means, but Blessed Mary Frances Xavier spent her life serving God's poor, sick, and aged. Born in Germany in 1819, she ran the family household at age 16, following the death of her mother and her two older sisters. In her mid-20s, she became a secular Franciscan. At age 26, she and 4 companions established a religious community devoted to caring for the poor. The Sisters of the Poor of St. Francis were formally approved in 1851. In less than a decade, they had a foundation in the United States. Mother Frances, as she was called, first visited the U.S. in 1863, working alongside her sisters to nurse soldiers wounded in the Civil War. She returned a few years later to oversee the foundation of several hospitals. Her sisters continued to operate hospitals and homes for the aged around the world. In our day and often throughout the ages, the sick, the poor, the aged have often been regarded as useless members of society. Blessed Mary Frances and people motivated by her ideals remind us of the God-given dignity of every human being. The new Saint of the Day app is available now on your smartphone or tablet. From Franciscan Media, this has been Saint of the Day. Ang Saint of the Day hatod kanato sa Lola Dadang Family Shrine. Mga hinukamong bisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lola Dadang Family Shrine nahimutang sa Linabo, Balay-Balay City. May gusto sa tanan nga nagapaminaw kanunay nining sibihan sa DXDB ang bandilyo sa Bukidnon. Ano nasab kining inyong alagad Eugene Ermag Hinolos, kauban nato karon si Brother Billy Libante, Brother Rolly Clerigo,
ang Vice President sa CFD sa Diocese, Brother GR Endrena, Balabang Endrena. Salamat sa pag-abot. Wala pa ginakaabot. Nakapas yun. Murag ipaningot si Brother GR. Okay, niya dayon. Brad, basta makapag po si Brad Double Opilio, no? So wala man itong kalit. Kanya ito day pasalamat, no, nga sa atong obispo nga kanunay siyang nag-support nining programa haligi sa kamatuoran. Bishop, salamat kay tanan. Labi na gayon nining organisasyon sa Catholic Faith Defenders sa Diocese sa Malaybalay. Sa di pa tamang sugod sa programa, magampo kita ngadto sa blaan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Dalaygon na mo nga Dios, salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong kamagyatagon sa panahon nga imong gihatag gitugot para mapadaan kining programa haligi sa kamatuoran. Panalangin ni Ginoo kining imong mga alagad. Yes, Sa Lord. imong espiritu, para may balog kami usan pagsulti ang imong mga pulong ngadto sa tanan nga nagapamati. Kung ikaw usab ang magapanalangin sa tanan nga naminaw, ipasok sila una-una kasing-kasing ang imong mga pulong nga pagdadon ning imong mga alagad. Panalangin ni usab ang pangulo, leader nining mga simbahan, Papa Francisco, sa mga obispo din sa Diocese sa Malaybalay, Bishop Noel Toto Pedregosa, sa tanang mga obispo, sa tanang mga pari, mga madre, mga alagad, mga katekista, mga CFD, tanan nga organisasyon sa loob ni mga simbahan o Diyos. Ikaw magkapanalangin kay wala kami Ginoo mahimo kun wala ikaw. Busa kining tanan amahan kanunay among ginapangayo ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang among Ginoong maluluwas uban sa mga pag-ampo ni Birhen Maria, sa mga santo sa langit ug sa mga anghel. Amen. Amen. Sa mahal Sa sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mayong udto sa tanan gayud nga nagsunod dining programa haligi sa kamatuoran dinhi sa Sibihan sa DXDB, no? Ang Bandilyo sa Bukidnon, no? Dato pasalamatan usab nga kauban nato karon si Brother Rolly Clerico, ang Vice President sa Catholic Faith Defender Organization sa Diocese. Brother Roll, maayong udto nimo madon. Salamat kayo. Mayong untupod, Brad. Thank you kayo. Okay, nga ato pasalamatan, no, si Brad GR Balabag Indrena. Brother GR, salamat kayo sa mga pag-abot. Okay, then ato pasalamatan ang walay pagkupas, no? Nga kauban nato sa buhat kanunay niya sa tong kilirano si Brother Billy Libante. Okay, Brad. Daghang kayong salamat, Brad, no? Oo. Happy Sunday na itong tanan. Oo, yun. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day and Happy Sunday, no? Ato pasalamatan niya, ato panimbayaw, pasalamat nato sa tuwalang doon nga obispo, Bishop Noel Toto Pedregosa, sa iyang pagpiyal kanato nining maong gimbuhaton. Bishop, mayong udto, malipayong Domingo, no? Nimo din ha, asa man limutan karon si Bishop. Then ato sa pasalamat panimbaya sa rector sa katedral, no, Monsignor Luis Sahinan. Monsignor, minuto ni Monsignor. Nga ato sa pasalamat panimbaya sa atong manager sa DXDB, si Father Jojo Chanero. Father Jojo, mayong Domingo ni mo tayong Domingo. Kanya yun man, inabagan ni Father Royman Monteso. Father Royman, may ito ni mo Father Royman. Gato sa panimbayan, no, sa mga nag-direct, no, mga directors, no, mga gipangunahan, directors sa Catholic Faith Defenders sa Diocese sa Malaybalay nga gipangunahan ni Father Ayan Calabria. Yes, mayong hapon, Father. O ngayon, gisundan nining musunod, no, ang mga nag-assist ni Padre Ayan, mao sila si Father Chris Hamo, Father Chris Constantino, Father Vivin Belderol, Father Neljoy Molion, Father Romeo Quinteletesca, Father Nones Suarez,
o Father Alfred Del Pino ang atong chancellor. Yes, mayong hapon kaninyo, tanan. May hapon no sa mga pari. Pinalangga na mo mga nga. pari, mga pinalangga o mga buotan nato nga mga pari. O sa tanan gid nga mga pari no. Di sa tanan no katong wala na mo na mention no. Salamat kay ninyo tanan no. O sa tanan nga naminaw. Yes. Dayon ato day pa abot ang pasalamat sa dakong kalampusan sa activity kagahapon no. Atong Friday, Friday mo dito, brother. Oo, Friday to Friday. Atong Friday. Okay, gyapon. Sa Tracy. no? Okay, gyapon Brad, kagahapon sa Friday. Kagahapon sa Friday, no? Oo. Kagahapon sa Friday. Ang nahitabo is Christmas Party and General Assembly sa tanang CFD sa Diocese sa Malaybalay, no? Kanya to pasalamatan Din po Brad, giheld dito sa parokya ni San Isidro Labrador sa sa Muswan. Muswan, sa parokya ni Father Bibin Dalderol, no? Ang atong usa sa atong assistant director sa Catholic Faith Defender. Salamat Yes. tayo Father Bibin, no? Dayon ato sa pasalamatan, no, ang mga nag-support, no. Kagahapon no ang nag-appeal yun ang atong director si Father Ayan Calabria. Father Ayan, salamat kayo sa imong panahon nga gihatag no sa input pertiging Minduta paminaw no. Salamat kay Stanandayon. Salamat na nato si Father Chris Hamo. Naagis Father Chris Hamo kagahapon. Yes. Dayon ato sa pasalamatan ang mga pari nga nagtabang kanato para mahimong magmalampuson kini katong gihimo nga asemblea sa tanan nga mga CFD. Father Bumbum Casas, Father Popoy Donda, Father Tuto Constantino, Father Lito Canoy, Father Oliver Deho, Father Nonoy Suarez, Father Monsignor Day, Monsignor Luloy, no, sa ilang tabang, no, sa tubag, sa ilang gitabang para mahimong magmalampuson si Father John Kin, Father John Kin man si Father Romeo Quintilites-ka. Salamat kay tanan, no. Then usa pay nalimtan ako. Kuan po Brad, ito kong pasalamatan si Father Dems sa Santo Niño Paris, Cabanglasan. O usab atong pasalamatan usab ang ato ang mga pinalangga nga taga Sambuanguita. O pasalamatan nato si Father Arnel Villamiro sa Buda. Sa Buda. Oo, si Father Rachel Kita sa Kiburiao. Ato sa pasalamatan si Father Dail, Jimmy Dail sa Salawagan. Pasalamatan usab nato si Father Noel Laguna sa Natulungan. Pasalamatan po nato si Father A. Unsa na siya Brad sa Kibawi, Damulog. O si Father Aparicio sa Damulog. Si Father Biruan sa wala ko masayop sa Kibawi. Si Father Abuy Kagatin sa Kiburiao. No, dili kitaw-taw. Oo, time pa sa kay kwaon sa nako ni akong kudigo. Para gisud-sure kita. Oo. Si Father Ariel Abukay sa Dangkagan. Si Father Nilo Ligutom sa Kitubo. Oo, si Father ICP Ramanggod ning gibutang diri. So sa Kibawi, Immaculate Conception. Father Aparicio sa Damulog, nga pagdidiri. Pasalamatan sa nato ang mga naghatag pagyadugdugang mga kaigsunan. Sa umabot na doon na kita'y madawat usab nga wala pa nila mahatag pero nagpasalig man sila nga ila kunong papas karong Lunes. Insa nga kining amo abrad kin ulahi man ni
muna lang inyong ibayad sa inyong utang. So, Nakapangutang gid Brad Ron. oo, muna. So, salamat kaayo no. Niya pag yun. Sa Sambuanggita, Brad, kinsa to atong Father pare Guy. dito. Father Guy. Father Guy. Guy Bironto. Oo. So, maura man siguro sa ato ang nahatagan, nagpasalamat. So, back to you, Brad. Okay, Father Mar siya sa landing, no? Airport Village. Salamat Oo. kayo, Father Mar. So, Ngayon, Brad, napamantay panahon, so ato lang po ning basahon ang nanghatag pagyod. mhm. Si Brother Antonio Simbahon sa Muswan, si Mr. and Mrs. Decano sa Sambuanga, Sa Sambuanggita. Magita. Salamat. Pastor Abrigana, Engineer Pastor Abrigana sa Maramag, San Andres, si Mr. and Mrs. Baluri sa Sambuanggita, si Mr. and Mrs. Tahuman sa Sambuanggita. Brad, salamat kayo, Brad, ha? Sige, welcome bro. Tibo gid kayo ni atong badi-badi diri. Si Brad GR. Father GR. Indrina, Balabag. Balabag Indrina. So sa MXI Enterprises, Sambuanggita Paris, si Manager Mrs. Rosemary D. Agustin, sa ato ang Water District Manager dito sa Maramag, San Andres Paris, si Kagawad Carlos Gamboa sa Maramag, kay Brad Rene Balaba, Maramag Yapon, si Brad Gertodes Kaidik Maramag, sa Ernesto nga gipanguluhan o gipanag-iya ni Brother Alex Sibal, Maramag Yapon, si Brad Edincio L. Galieto, atong igsuon nga alagad sa Maramag, si Brother Cantaros sa Sambuanga Pares, Sambuanggita Pares, si Sister Janet M. Politod sa Santo Niño Pares, si Vice Mayor, atong Vice Mayor sa Maramag, no other than Vice Mayor Maribit Estrella Lopez. Salamat kaayo kanimo, Vice, og sa ato sab nga Honorable Mayor sa Maramag, si Mayor Jose Joel Pipito Duromal. Salamat kaayo kanimo, Mayor, sa imong pagsuporta. Og kang Mrs. Coquilla sa Santo Niño Pares, si Brad Rookie nga CFD. Salamat, Oo. Brad. So, salamat kayo. So, labi na gyud. Ito sa pasalamatan si Father Bibin Brad nga naghatag og ning contribute sab siya og tulo ka putahe. Unya tag 50 ka serve. So 150 tanan, Brad, no? Serve Oo. sa tulo ka putahe. Oo. Salamat So kayo, Padre Bibin. salamat sa kaayo sa binyo, Pader, Oo. sa mga lamisa, sa padiha tanan. Salamat kayo og sa aniya pa di ay kang Engineer John Perater sa Bosco ni siya, Muswan ang atong parokyani, si Brother Teodoro Romulo, sa wako ka kuhaan ni sa iyahang address. Oo. So maura ni Brad sa ako ang record. Oo. Oo, so salamat kaayo kaninyong tanan o sa magkausap pa. Merry Christmas and prosperous New Year in advance. Okay, salamat Brother Rolly, no? Tapos, ano yung nakapagpapili sa pagbasa sa Santos Evangelio karong Domingo? Brother? Okay, Brad. Salamat, no? So, karong Domingo hapon, no? Maway katulong Domingo sa Advento, no? Niya ang tema, ikalipay ang pagbuhat ug maayo. So, ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya. Ang adunay duha ka sapot, kinahanglan ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti, ug ang may pagkaon kinahanglan
mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag og nangutana sila kang Juan. Magtutudlo unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo paningil og labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo. Kami usab, unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Naguna-una sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya gnigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Og unya tigumon ang trigo dito sa iyang kamalig. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa mayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw. Salamat po din. Bro, kadyot lang no. Okay ra ba ato sa nipasupot ang mga parokya sa mga delegates kung pila sila kabuok ang ipatungan no. So mga igsoon ato lang ay pahibalo kaninyo nga ang atong mga kaparian adunay gipadala sa ilang matag parokya. Sa parokya sa Don Carlos, duha sila. Ang sa Laligan, 3. Ang sa Malaybalay, 1. Ang sa San Isidro Valencia, 1 pod. Ang sa Muswan, kay mo may binyo, so medyo daghan, 14 kabuok. Oo, niyang sa Kabanglasan, duha sab. Ang Sambuanggita, 1. Ang Kabadyangan, 4. Ang Valencia, 4 sab. Ang Buda. Ang Buda is 4. Ang Tibawi, 1. Ang Maramag, 1. O ang Damilag, 1. Kabadyangan, 4. Wala na. Maora. Salamat kayo. Ang total bedroll, Ang total na to is tempaha. Ato ning isyo-sure. ni 40. Tempaha. Oh, 40 yun. Sirado. Oo, 40. Okay, salamat. No, salamat lang sa kanang nag-appeal, no. Dayon atong nay tayo mubok nga pamalandong may tungo sa Ebanghelyo, may tungo sa season nga itong gi sa uling karon, no. Karon mo ikatulong Domingo sa Advent, no. Nasayran nato kay gilakbitan kay hapon ay pag-ayon kining Advent. Hapon isa sa topic ni pag-ayon kay hapon ang Advent to. Na doon na tayo upat ka prayer doon, no. Unang Adbento, ikalawang Adbento, Violet. Nagpasabot, nga nagpaabot sa ikaduha kapag balik ni Kristo. The second coming of Jesus. Adbento. Ang ikatulo, karong Domingo ha, violet or rose. Ang color sa candle is pink. Bedroll? Oo. Pink. Nagpasabot nga kining pink ang duha ang hulat, no. Hulat ang unang nga paghulat nato, birthday sa pagkatao ni Jesus, Christmas sa pagkatao ni Jesus karong December 25. Ang ikaduha
nga paghulat nato mao ang iyang the second coming of Jesus, kanang pag mubalik siya ingon nga hari, Christ the King. Dayon karong umaabot na Domingo, pizza 22 pa man lang, dili pa man lang Pasko, mayulit gihapon nagkahulugan kini nga naghulat na ta sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo karong Disyembre 25. Dayon pag-abot na sa Disyembre 25 mo na ang pwedon ang kandila white na, no? White na kay tao naman ang manlubos ang Mesiyas. Unya si San Juan nagwali, magkinahanglan kamo mangandam katong nagliko-likong dalan, katong iron, katong naglubak-lubak ko gianan kasada patago. Ya, dili man nilain ang buti pasabutan kaning pagtulid o pagmatag mauman ang pag-inulsol nato sa atong mga sala. Mula si Juan nga magbubunyag, namunyag siya niya itong iyang giwalihan o nag-inulsol, namunyag siya. Kanya ang mga tao ningon kung sa may among buhaton, kanya si Juan ningon o kinahanglan ang adunay sapot nga duha, ang usa ihatag ngadto sa walay bisti. Kung adunay pagkaon, kinahanglan tagaan niya ang walay gikaon. Kanya ang mga maniningil sa buhis, ang mga poblador sa buhis nangutan na unsa man po'y among buhaton. Naningon si Juan magbubunyag, ayaw kamo paningil og sobra sa balahod, sa gisugo sa balahod. Ang mga sundalo nangutana usab kami unsa man po'y among buhaton. Matungilon si Juan, ayaw kamo panapi, ayaw kamo pangilkin. Dayon kinahanglan dili mo magbagulbol sa inyong tukod. Di ang mga tao dili nyo pugson, kay sundalo man, mga sundalo man sa pamuli pag-andam sa dalan sa Ginoo. Butong ang mga tao nagduda nga dili ba kani mao ang Mesiyas. Pero ni Franca si John the Baptist, niya si John the Baptist, dili ako mao. Dunay mosunod kanako nga mas labaw pa kaayo kanako, nga dili gani ako angayan nga muhubad sa iyang ikot sa iyang sandalyas. Magkupot siya nigo para lainon ang lugas gikan sa mga tao. Ang lugas ibutang niya sa kamalig ug ang tahok iya kinsunogon. Muna ang mensahe na kining mensahe nga sumala sa ebanghelyo, mao kini ang pag-pray nato sa pag-abot sa Mesiyas. Pag-abot sa manlulubos, pag-andam nato sa atong kaugalingon. Kinahanglan ready kita. Dunay kwenta-kwenta ni Brad Rolly, sa to Brad Rolly, 2000 gikan ni Adan paingon ni Noah, nagikan ni Noah paingon ni Abraham 2000, nagikan ni Abraham paingon ni David 2000, nagikan ni David paingon ni Jesus 2000, pagbalik ni Jesus siguro kuno 2,000 years. Ang kanat estimate lang. So bana-bana lang ba? Bana lang na siya nga mobalik ang Ginoo 2,000 years gihapon. Basin dig panalanginan. Sa ako nagikaingon nga di ka angay mabalaga kung mobalik lang Ginoo para sa dili ready panguyapan sila sa kahadlok. Katong dili ready, mag-ready lang yun. Pero ang ready na ikalipay ang pag-abot sa Mesiyas. Bitaw nga tungod sa atong kalipay, tungod sa atong pagka-ready, kanang naghangyo ta nga mobalik siya. Nya ato kining gikanta, ang kining atong paghangyo mobalik siya. Nga kuan, umanhi ka ayaw paglangan Ginoo. Ato nang gikanta. Yang pagkanta ko no, kung imo sa pangadji pa imong i-recite single. Pero kantahon. Kantahon. Double. Okay, pataas pag yun ang kamot.
Kung kanta, sayawan pag hindi Bradley, tripod. Tripod. Nga pag-ampo. Ipataas pag yun ang kamot, Patron. Grabe, maikis Bradley. quadrangle na. Ako ihatag ni Bradley ang pamalandong. Mga igso, no? So, diha nining ato karon nga santos nga ebanghelyo nagtudlo kanato nga kita magbinutan, magtinarong, dili ta mo dawat o kanang sobra sa gihatag sa balaod o mo ang sobra, dili ta mo dawat sa sobra nga bayad para sa gobyerno o sa simbahan. Kay kung sobra pa ni ana Brad, mabutang na o korupsyon, di ba? Corruption. So makasala na ta sa atong labawong makagagahom. Gilimbungan na nato ang atong katawhan sa atong gobyerno, Atong isikataw. atong isikataw. So kanar bang manglimbong ta? Dili gid na iya sa Ginoo. Una mga igsuon sa atong pagpangandam, pangayoon nato ang Espiritu Santo nga diin magagiya kanunay kanato aron kita makasunod sa kabubuton sa atong labawong makagagahom. Muna nga mga igsuon ato gayod nga paningkumutan ug dili nato kini mahimo kun wala ang grasya sa Dios. So kanunay mag-ampo gid ta sa atong labawong makagagahom aron atong kabot ang atong mga gitinguha diha sa pagpangandam alang sa pagbalik sa atong labawong makagagahom. Yes. So mao lamang kana sa Brad o back to you. Okay, salamat Brother Ruli. Atong yatong ni Brother GR Malabag Indraina. Yes, boy, no, maayong udto, no, sa mga antay paminaw. Sa itong pagbalandong, nindot kaayo, no, kay matud pa sa tima, ikalipay ang pagbuhat o maayo. Ayo. Unya, ang pangutana sa Ebanghelyo, unsa kunoy buhaton, no? Ang utana ng mga tao kang Juan, unsay buhaton. Unya, ang tubag ni Juan, matud pa, kung adun na kay duha ka biste, ihatag ang imong isa ka biste ngadtos na kinahanglan. Unya, kung adun na kay sobrang nga pagkaon, ihatag usab ang pagkaon ngadtos uban nga nagkinahanglan og pagkaon, katong walay pagkaon. So takos sa itong pamaladungan, no? Nga kinahanglan usab din natong maghatag, malipayon kitang muhatag ngadtos mga nagkinahanglan kay ang Dios nalipay man nga nihatag sa bugtong anak nga si Jesus. Di naghatag kanato sa kaluwasan ug mensahe nga gikan sa Dios ngari kanato. Ug kining nindot nga pamalandong nga akong iiga paambit kaninyo og daghang salamat maayong pudto. Balik da kaniyo bro. Okay, Yes, salamat Brother GR, no? At medyo ko ni-interrupt gamay kung nga kanang dili kay sobra ra. Sa to pa, pag kanang sobra na, adi ko na ta maghatag og sobra. Atong ihatag ko no katong dili sobra. Kanang murag atong tungaon gid ba ang ako nya para pud sa imo. Dili ko na sobra, Brad. Okay, so okay ra. Okay, okay bro. Dayon Brother Billy Libante. Okay, bro, no? Salamat sa higayon nga gihatag, no? So, kanang inyo naman na istorya tanan. So, manikamot na lang sa tugko nga nasa ko'y kapa-anbit, no? Base sa atong kataas na nga panahon sa makanunan itong pagpaminaw, ilabi na sa mga gospel nga i-explica sa pari bitaw, no? Ilabi na gahapon bitaw, bro, no? O inani mo sa primero na usa sa kanunay nga nasa akong nahuna, no? Labi na nga pa yun nga si Father Ayan ang usa sa maghatag sa input, no? Magkayong yung sayang, no? Wala ko dito. Usa ko sa wala dito naka-appeal. Isa ra Ikaw. balay. Duha unta mo Brad. Kay ina nga man kay usa sad nato na apilan, no? Kay mao lagi natulong man sa retreat and recollection sa mga alagad. So Conflict. so karon wala sad ingon na sayang gid akong panahon, no? Kay dito gibuhat sa namo ang mga religious kuan bitaw, mga paghisgot sa labi na dugang puno sa kahibalo bahin sa ka importante gid sa kanang mga alagad bitaw, no? Usa nga gihatag sad ni si Father Nanding Alumro din naghatag unya pagkahuman na pagid mi kumpisal, no? So murag wala pud na sayang ang akong mga pag-apil dito. So pero sa akong una
usa mo sa nasa mga pag-ampo reflection nga unta magmalampuson ang inyong gihimo Yes, dito, no. salamat. Tinuod na basta mga suod na kay nato nga igsoon bitaw, no. Mura og maapil ginato pirmi sa atong nahuna nga ako ang mga igsoon dito, no. Hinaut nga maayo ang ilang paglakaw o ilang pag celebrar po dito kay apil mo gid unta ko ato, no. Pero kanong nakapil gyud ko kay ang ako yung anak, no, usa man nga nihatag yun ni provide nga pauban lang pa kay kanang mao man po'y nauna sa imong schedule. So kanang makaligo po lagi og dagat kuno ingon nila kay sa ato nang naibawan bitaw nga kaning dagat marag usahay maka kuan sa ato brad ba Healing. ayo maka healing gyud tinud na. So mo to nga dito lang sa Kuniuban. So mao nga kamo na lang unta sa mga opisyal mo sabot sa akong nahimo, no, kay total para ram pud na tanan sa Ginoo, no. So ang akong reflection karon nga gamay, no, inaani man eh. So kini dayon atong pagkamaayo gyud, no, nga halos tanan nga niya sa atong ihatag sa atong mga igsuon nga nagkinahanglan, no. Kanang gani giingon man nga kung dili ka mohatag kung dili ka masakitan sa paghinatag murag wala pay gugma na. So pananglitan dunay usa ka makalilimos no sa simbahan. Nagpalimos siya niya. Gitagaan siya niya. Nabalik na pud siya. Niya. Nangayo na po. Nangayo na pud. So muraog. Nibalik na. Nibalik na pud siya. So murag sa imong una si mong kasing-kasing sa man murag makaana ka ba. So tungod sa imong gugma hantud muhatag ikantud mawala na sa imong kuan bitaw ang nasa imo. So ang kanina yung pagkamanggihatawon nato bro, no, kanang gani ginguman biblical gini, no. Usahay gani makapabalik sa atong kinabuhi, no. Kanang nada diri, no, ang istorya katong bitaw si Dorcas, no, niya man diri. Sa iyang pagkamanghihatagon og bisti, tahian niya tong mga walay sapot, yang tagaan yun. Ya dahil panahon nga nasakit siya, namatay gid siya. So nagampo ang katong mga tao nga iyang nahatagan brad o natabangan. Hilak sila dangoy-ngoy. Kay niabot man si Pedro dito, lugar. Niya hilak sila. Pedro mao kini ang mga butang nga gihatag sa buhi pa siya. So unsay gihimo? Nabuhi si Dorcas pinaagi sa pag-ampo usab ni San Pedro, no. Tungod sa iyang mga maayo nga nabuhat ngadto sa iyang isig-kaingon. So ikaduha. Kani si Hari Ezekias, di ba? Giingnan siya sa anghel sa Ginoo, himatyo na ka. So hilak si Haring Ezekias atubang sa bungbong, no, magay kay walay protestante pa atong panahon na. Atubang ko kinuna na sa biblical na di na ako kuan, no. Ya hilak siya niya, Ginoo, hinumdumi ang taon ang ako mga maayong binuhatan. So pagkataon-taon ni ana ang anghel sa Ginoo. Nadungog ang imong pag-ampo, kay imong dungongoy. Tungod niini dugangan ang imong kinabuhi. So tanawa, no, ang atong pagkamanghihatagon na siya mabasa sa Isaiah 31 bersikulo 1 ngadto sa 12. Unya katong sa Dorcas na sa buhat kapitulo 9 bersikulo 36 ngadto sa 39. So ngato day mga maayong binuhatan, no, pwede day nga murag mo ingon ta sa Ginoo nga Ginoo hinumdumi, no. Kay niya biblical man gini mabasa man ato po. Makahanyo ta. O makahanyo ta. So mo na mga igsuon nga kinahanglan gyud, no, nga magmaputli ta og maayo kay na mo gila sa ato nang giingon sa nasabtan nato sa panudlo sa simbahan, no. Pinadayag 1:14 nga ang mata sa Ginoo, no, sama sa kalay na gilaab yang bisti misanag bitaw, no, sama sa adlaw but pasabot nga ang atong kasing-kasing, no, wa gitay matago bisan sa kinapuyukan sa atong kasing-kasing. Open book ta sa Ginoo. Nahibalo na ang Ginoo sa tanan, no. Mo nga wa tay ikatago kung hatag ka man nga murag sakit sa imong buot. Mahibawa na sa Ginoo. So kung hatag man kang inaana lang, di lang nato ipadayon. So kay ang karon ba yang panahon na daghang kay ang nanginahanglan. Dili lang sa material, no, ilabi na sa uhaw sa mga pulong sa Ginoo. Yes. Kay nakita mo ginato karon ang atong katilingban, no, di lang tayo nga si Kinsa o Kinsa siya. Kay tanaw ra gud, no, ang usahay murag makuan sa akong nauna ba nga kadaghan ba ang naa sa mga kadalanan nag-apil sa mga kuan bitaw mga kalingawan, pero ang atong simbahan usay walay sulod, no. Usa na sa akong usay mabati sa akong dughan ba nga pagkaluoy sa Ginoo. So ang pahinumdom usa, no, nga
sama pa sa kawatan nga moabot na to wala na to may bawi no. Pagkagabi moabot niya wala ta kibalo. Sama sa atong kamatayon moabot sa ni nga wala na to palandungan. So sa tanang panahon mag-ready kita kay ang mga sign ra ba karon no nagsugod na ato gyud madungog, matanaw nga mao ni ang mga sign nga giingon sa atong Ginoo no. Unya katulaging tag 40 ka tuig no katong ingon ni atong sa Tiksoon. 2000. Tudad niya karon na mag 2000 na. So delikado kay na may mga sign. Mukatawa lang tani pero murag katawanan pero ang importante gyud mag-ready gyud ta. So more na og daghang kayong salamat brad. Okay, salamat Brother Billy. Brad, ang pangutana unsaon pagandam? Oo. Mo na diha katong atong usa nga sample nga nga mangyatagon, Magbago ta. dili lang sa material o matinabangon o mapaubsanon. Dayon. Pero labaw sa tanan, ato yung eksaminon, atong kaugalingon kung Yeah. asa ta napildi og nabuntog sa yawa. Kay kung diin, ato na kanang makita og ato nang mapamalandungan, maayos mayo siguro nga dawi nga kita maghinulsol magbasol nya mangumpisal sa pari atong ilista ang atong mga sada kay kini ra bang yawa kusog kay ni mo disturbo og mukawat sa atong hunahuna. Una daghan kay siya mga pamaagi ron dili ta makakumpisal sama pananglit ng makulbaan gipaningot nagdagko so muna mga igsoon. So the best way nga kita mo examine sa tong kaugalingon tan-aw nato o kining capital sin 7 capital sin og dihin usab kining 10 commandments ato po nang tan-awon mga igsoon. So kanang para sa ako kanang 10 commandments og 7 capital sins naigo gyud ta ni ana mga kaigsuonan. So una mga igsuon nga atong pangayuag pasaylo sa Ginoo pinaagi sa pagkumpisal mga igsuon. O nya kaon din ta matag Domingo kung layo mahimo gani unta kada adlaw kay the best pero ay na lang sa usa ka semana kaisa makakaunta sa lawas ug makainom ta sa dugo sa atong labahong makagagaw. Back to you, Brad. Thank you. Pero Brad, napa may kuwanti katong 7 step salvation. Oo. Mo to, isa sa mga importante ko to. Kaning part na nasa itong pangandam, kaning ato nang dimension na tunyagi na ito ng mga broadcast, kaning naka-align kita sa simbahan ng dito ko ni Cristo kay naadin niya ang 7 sacraments nga mao'y tulay paingon sa grasya ug kining 7 kaang sa kalawasan nga 7 steps up to heaven. 7 steps of salvation. Og sa Binisaya pa, 7 kaang sa kaluwasan. Kaluwasan. Importante po. Itong kaluwasan. Saan na siya kapaagi sa pagpangandam na ito? Nagbalik sa itong Ginoo. Hindi nakaisgot kita ni atong yagi pag ginato ng mga Sibiyaw na dili na mahuman tungod sa natin mga topiko po na importante kinasutan. Kining may tungod ning marks of the false church. Ning mga marka sa mga bakak na mga simbahan, no? Kanya ato kining Binisaya gikan sa English version, nasugdan nato kining unang marka. 10 minutos pa man ayang pa mag-alauna, no? Unang marka. Ang unang marka sa dili simbahan nga gitukod ni Kristo nga tinukod ang tao, ang unang marka is gitukod kini sa tao. Ang gahom sa pagluwas sa mga kalag wala sa tao kundi sa Dios. Sama sa gingon sa Biblia, ayaw kadluki kadtong makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunua kadluki ang Dios nga makalaglag sa kalagog sa lawas dito sa impyerno. Sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Tungod kay ang Dios lamang ang adunay ang makaluwas sa kalag. Busa ang Dios lamang ang makatukod og usa ka simbahan. Isip instrumento sa pagluwas sa katawhan. Uban niini ang Dios mismo
ang nagtukod sa iyang simbahan. Siya miingon og busa sultihan ko ikaw Pedro, ikaw usa ka bato, ug sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Sumala sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Wala niya ihatag kini sa tao o ni bisan kinsa nga apostol sa pagtukod og simbahan. Ang Dios tingali mitugot sa iyang mga apostoles sa pagbunyag, sa pagtudlo, sa paghimo og mga disipulo o sa pagdisiplina apan dili sa pagtukod og simbahan. Siya gayod ang nagtukod sa simbahan. Ang tao dili makatukod og simbahan tungod kay walay tao nga makahalad og kaluwasan kundi ang Dios lamang. Ikaduha, ang simbahan kinahanglan nga mahimong lawas sa magtutukod. Si Jesus mao ang magtutukod nga mahimong lawas. Si Jesus mao magtutukod sa tinuod nga Kristohanong simbahan. Busa ang iyang gitukod nga simbahan mao ang iyang mistiko nga lawas. Manang nasa Efeso kapitulo 5 bersikulo 24. Si Jesus ang nagtukod, siya ang founder, kunya iyang gitukod ang iyang simbahan, iyang lawas, siya ang ulo. Ang mga simbahan nga gitukod sa mga tao mahimo ba nga ang mga miyembro sa simbahan nga gitukod sa tao mahimong mistiko nga lawas sa simbahan? Siyempre dili. Ang tao dili makahimo niini, wala si gahom sa pagbuhat niini. Busa ang mga simbahan nga gitukod sa mga tao dili makaluwas sa mga kalag. Busa kini usa ka bakak, no? Giklaro gid ni nga usa ka bakak, basta dili lang Ginoo nagtukod, tao na nagtukod, giklaro nga nakini, giklaro gid ni nga usa ka bakak nga simbahan. Tungod kay ang tinuod nga Kristohanong simbahan lamang ang makaluwas sa mga kalag o dili sa mga bakak. Ang appendices niini nga libro ang lista sa mga simbahan ug sa ilang tawhanon nga mga magtutukod. Na dinhi naka-record igsuon sa appendix ang mga founders sa mga simbahan, kinsa ang nagtukod, asa gitukod, kanus gitukod, no? Muna niya ang libro ang gigamit nga nakatali dinhi nga ang tanang sikta sa tuig 2013 niabot na og 44,120 churches in the world. Dinay pangutana, where do you belong? Kanasakop nining 44,128 ka mga simbahan nga tinukod tao. Ang ulang timaan sa usa ka minit nga Kristohanong simbahan mao kini. Tinukod lamang og tao. Gipa hinumduman kita ni David nga bisan kinsa ang naghago alang sa simbahan nga gitukod sa tao walay makuha lawas sa kakakawangan lamang, no? Na sa Salmo 127 bersikulo 1. Usa kakawangan lamang kung tao lang ang magtukod sa maong simbahan, dili ang Dios. Kanilang akong hisgutan kaning unang marka sa bakak nga simbahan. Usbuna ko, bakak nga simbahan basta tao ang nagtukod, ang founder. Kay si Kristo ra ang dunay katungod sa pagtukod og simbahan, church. Sunod natong panag-uban atong isgutan ang ikaduhang timaan, ikatulo ug ikaupat nga timaan sa bakak nga simbahan nga tinukod lamang ang tao. Akong ihatag sa ni Brother Rolly. Okay, no? So, Brad, tinuod yun na mga kaigsunan kay walay lain nga tinuod nga matuod nga simbahan
nga usa ra gyud ang timailhan nga tinuod ang matuod nga simbahan, mao ra gyud si Jesucristo nga mao ay nagtukod niini nga kaigsuonan. So bisan pa og dili mo mutuo, so search ninyo sa Google mga kaigsuonan, pangutan-a ang Google kung who is the founder of the Roman Catholic, mo gawas mga igsoon nga si Jesus Christ. Una mga igsoon nga kanang maghinay-hinay na ta pagbalik sa simbahan, sa matuod nga simbahan. Mga kaigsuonan kay lisod na kung pagbalik sa atong Ginoo wala ta sa iyang pasto o sa iyang simbahan. Siyang turil. Oo, siyang turil. Mhm. Kay nag-ingon man sa Ginoo nga daghan pa ang iyahang mga karniro nga wala masakop, wala masakop o masulod nining turel. So John iyang chapter 10 verse 16. iyang kwaon og dadon sa mga tipon sa mga karniro Yes. sulod sa iyang turel. Muna mga igsuon ang Catholic Faith Defender dinhi sa Diocese of Malaybalay nanawagan gayud kaninyo tungod sa grasya sa gugma nga gihatag sa Dios nga ni kanamong tanan nga diin kami nahigugma usab kaninyo alang sa pagpahibalo nga adunay usa lamang kasimbahan nga gitukod ni Kristo, maura ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yes. Mga mga igsoon, naatay mga referensya, mga standard reference nga ato gayud nga kakuhaan og base muna nga mga igsoon, back to barracks na gyud ta mga kaigsoon. Yes. Kaya aron pag-abot sa atong Ginoo andam na kita kaigsuonan. Kay basin nunyag makaingon ng Ginoo nga maingon sila nga Ginoo naghingilin kamig mga yawa, gigamit namo ang imong ngalan sa paghingilin og yawa. So sakit na kayo paminahon mga kaigsuonan nga moingon unyang Ginoo pahawa kay wala ako makaila kaninyo. Mhm. So mao na mga igsuon nga back to barracks na ta kay ang kumpleto nga simbahan ani adinhi kay aduna kitay inahan nga langitnon nga mao si Virgin Maria. Mhm. So mga igsuon ang nagdala sa kang Kristo unya walay Virgin Maria, wala ang inahan mahiuban kaniya kini Delikado. So muna gitawag ni Father Darwin o orphan. Oo, Delikado delikado. ba inahan? So kinsa kay inahan sa Kristo nga ilang gidala kon walay inahan mga kaigsuonan. So kinsa ka ng Kristohan. So back to you, Brad. Okay, salamat. Usa ka minuto ihatag lang ko ni Brother GR. Magbili sunod next time. Okay, sige. Hindi na ako nung usa ka oras yatag na sa ako. Bueno, sumpay sa kang Bro Eugene, ang mga iglesia nga gitukod og tao kini hinungdan sa giingon nato og exegesis nga pataka lang sila og abag sabot sa Biblia kag galingon interpretar, no? Muna nga nakabasa sila sa Biblia, born again, gihimo po nila simbahan. Nakabasa sila og pagpaabot Adventist, gitukod po ng Adventist. Og sa kapito po nga kana bang 70 Adventist, kinakabasa po si Ellen G. White nga ikapito. Muna nga kinanglan kitang magbantay. O kana ang atong kinanglan nato nga ipabarug ang kamatuoran. Balik kanimo Bro Eugene. Dire ko sa walay Salamat Oh. dayon Malala. Brother Billy. No, salamat sa na alauna, 17 na alauna. Alauna. Wala. O 22 segundos. 25 Oo, segundos. 25. No? Salamat sa tanan nga naminaw nining programa Higis Kamatuoran. Salamat sa tanan dayon kining inyong alagad Eugene Ermac Hinulos. Kinisab si Rolly Clerigo. Kini si Brother GR Indrina. Og si Bro Billy Libante. Moingon ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Ama, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Dalay ko ng Diyos. Amen.